今天的课程。Oke, jadi kita mulai ya untuk topik hari ini. 好，我们今天的课程呢，包含这个3个部分哦，这个就是列名单、邀约跟 ABC。Jadi hari ini kita belajar tentang pelatihan laser ya buat mengembangkan bisnis kita. Nah, di sini ada 3 poin penting, yaitu pertama yaitu daftar nama, kedua yaitu mengundang, ketiga yaitu tentang karakter ABC. OK， 那首先我们这个，因为这3个动作是连接在一起的，所以我们就会放在一起讲。那首先我们来看到列名单。Jadi 3 gerakan ini itu saling berhubungan, makanya kita itu pas lagi training kita satuin ya, soalnya itu berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Pertama kita lihat dulu tentang daftar nama. 来，这个首先我们在列名单的时候，列名单是什么？就是你会去写下来，就是你接下来准备要去跟哪些人谈的一个，就是这个一条一条的名字嘛。Nah, apa itu daftar nama? Daftar nama itu yaitu di saat kita ingin mengembangkan bisnis ini, kita akan menuliskan beberapa nama yang orang tersebut siapa saja yang akan kita ketemu selanjutnya. Nah, itu yang kita tuliskan di daftar nama kita. 那么呢，你在列这些名单的时候，我们都一定会有经历过一种感觉，就是说，一边写，然后一边觉得，这个人，可能会不要，然后就没写上去。这个人可能，应该是没兴趣，然后就没有写。你有过这种经验的，回复个一。Jadi mungkin ada beberapa leader yang pernah menuliskan daftar nama di saat mereka ingin prospek ya. Di saat kita menulis pasti ada orang yang merasa mungkin teman saya ini nggak mungkin berminat jadi nggak jadi tulis. Mungkin teman saya ini pasti 100% nggak bakal mau. Nah, Anda pun nggak tulis lagi. Ada nggak orang yang berpengalaman seperti ini? Kalau ada boleh beri saya angka 111. OK， 那么呢，在列名单的时候。我们要记得一件事情，就是首先我们的出发点要放在就是我们能够帮助对方，我们觉得这个事业分享给他会让他变得更健康，会让他变得更有钱。Jadi di saat kita lagi menuliskan nama-nama, kita harus memposisikan kita di suasana di mana kita ingin menawarkan sebuah peluang yang sangat luar biasa kepada beliau ya. Nah, di saat ini kita harus menstabilkan suasana hati kita di saat kita ingin menawarkan sebuah bisnis。那么在这样的心情底下，我们去分享，才能够在心里不会去设限，就是觉得自己觉得好，这个人可以，好像这个人不行。Jadi dengan suasana hati yang dimana kita ada sebuah peluang atau sebuah kesempatan besar ingin kita kasih tahu kepada teman kita, kita supaya lebih untuk tidak membantu orang mengambil keputusan. Jadi kita lebih berkemungkinan menulis lebih banyak lagi. Nggak berpikir bahwa ini orang mungkin nggak mau lah, ini orang pasti nggak mau segala macamnya. Harus membawa suasana hati yang sesuai. 因为绝大多数的人不会把自己的需求就是一直到处跟别人讲或发在网络上。你在跟他分享之前，其实你根本就不知道他到底是需要还是不需要。Karena sebagian besar orang itu tidak mungkin menuliskan kebutuhan mereka itu atau kasih tahu kepada kita orang ya. Jadi di saat Anda lagi menuliskan nama, Anda sebenarnya tidak tahu bahwa orang itu sebenarnya butuh atau tidak ya. Jadi yang makanya kita ngomong di saat kita lagi bikin nama itu kita harus kasih kepada semua orang kesempatan baru. OK， 那么呢，你在把这些人的名单列下来之后，你一口气列，就是尽可能列越多越好。你在列下来之后呢，后面你就可以开始分类。怎么分类呢？就是3个重点，就是他想赚钱、有经验、重视健康，从这3个点开始分。Jadi di saat Anda sudah selesai bikin list nama, udah selesai orang yang sudah Anda tulis sudah sangat banyak sekali. Nah, Anda harus mulai memisahkan ya, bikin kategorinya di mana orang-orang yang punya pertama mereka yang sangat ingin mendapatkan penghasilan. Nah, Anda pisahin. Yang berpengalaman, oke, Anda pisahin juga. Anda harus pelan-pelan cari 3 topik yang kategori yang lebih dekat ya. Pengen cari penghasilan, berpengalaman, dan sangat peduli dengan namanya kesehatan. 而且呢，这个你可以把它变成像是这个表格，就是每个人后面有3个框框。那他如果想赚钱，你就把想赚钱那个打勾。如果他有经验的话呢，你就把它打勾。如果他重视健康就打勾。
Jadi di saat Anda sedang menuliskan nama, mungkin Anda bisa bikin sebuah tabel ya, yaitu pertama ingin dapat penghasilan, kedua yaitu pengalaman, ketiga yang orang peduli dengan kesehatan. Nah, Anda di sana bisa mulai sortir orang ini apakah mereka peduli dengan tiga-tiganya atau ada orang yang cuman mungkin lebih prefer yang lebih ke kesehatan saja. Anda bisa kasih checklist tentang itu ya. Jadi Anda bisa sortir dulu sebelum Anda memulainya. 那么呢，这个想赚钱跟重视健康这个很好懂。那有经验指的是什么呢？就是指说，不管他是做过 MLM，或者他做过业务的工作，或者是他有开店哦，当过老板，有做过生意的都可以。Jadi untuk orang yang ingin mendapatkan penghasilan dan yang peduli dengan kesehatan itu kita gampang untuk sortir. Nah, kalau untuk soal pengalaman bisa dibagi menjadi orang yang mungkin berpengalaman menjalankan MLM ataupun berpengalaman jadi sales ataupun berpengalaman menjadi pengusaha. Itu semua kita bisa pertimbangkan dari sana, itu oke semua. 好，那么再来下一个呢？好，是这个我们在列名单的时候，假设你现在列了100个名单，对不对？那你要留意一件事情，就是你一边在谈这100个人的过程，你也要去认识新的朋友，就是你要持续增加你的名单。 Jadi di saat Anda sedang membuat list nama ini, kamu juga harus terus-menerus bertambah teman baru ya. 因为你在沟通的时候呢，这个你一边在谈，对不对？如果你没有这个谈20个人，就同时有新增20个名单的话，你总有一天你的名单会用完，那个时候你就没有人可以谈了，对不对？ Jadi di saat Anda mulai menggunakan daftar nama dari diri Anda, kenalan Anda, lingkungan Anda sendiri, Anda juga butuh tetap bertemu atau kenalan dengan teman baru karena suatu hari list nama kita juga akan habis. 那你要这个去持续的让自己有人可以谈，你就必须要在就是邀约原本的名单、原本认识的朋友的时候，同时认识新的朋友，这件事情必须要重复的去做。 Jadi di saat Anda udah mengundang teman Anda, mungkin Anda butuh lagi untuk berkenalan dengan teman baru. Itu hal seperti ini itu lakukan bersamaan dengan di saat kita mengundang orang dan kita mulai berkenal dengan teman baru. 因为跟新朋友建立信任感，然后关系变好，就是再怎么样也是需要一些时间，彼此才会熟悉。 Karena dimanapun kita hari ini berkenalan dengan orang baru, kita juga butuh waktu untuk proses kepercayaan itu ya. Karena kalau nggak ada kepercayaan, nggak mungkin ada selanjutnya lagi. Butuh waktu proses. 所以你必须要先提前这个，在你准备要这个跟他沟通之前，你要提前跟他认识嘛。你不能等到哪一天没有人谈的时候才跑去认识新朋友。那个时候你一认识他，就马上要去约他出来谈这个 Magic Life， 那可能就比较不容易约出来。 Jadi Anda boleh mulai membangun mengenal teman baru itu mulai dari sekarang. Jadi semua butuh proses ya. Jangan mendadak setelah Anda daftar namanya udah habis, Anda langsung mau undang orang baru. Padahal sementara itu Anda belum membangun sebuah kepercayaan ataupun belum ada prosesnya. Langsung kita ajak untuk ketemu, langsung bahas bisnis itu kayaknya kurang cocok sekali ya. 好，再来这个我们看到邀约。 Oke, yang kedua kita ngomong tentang undangan. 那我们在邀约的时候，一定要留意，就是你邀约你说的这个目的啊，一定要明确又真实。 Nah, di saat Anda mengundang seseorang, Anda harus punya tujuan yang jelas dan itu sangat harus nyata sekali ya, harus jelas dan nyata. 那邀约这个，你比如说这个什么叫明确真实呢？就是如果今天你是约他，好，你要这个约他来 ABC， 你要跟他谈一个生意，对不对？那你要让他知道，今天我遇到一个生意很棒。 哦，我有个老师很厉害，我们一起来了解。啊，你要让他提前知道会有另外一个人，不是跟他说，好久不见了，约他出来。结果呢，怎么多一个人他都不知道。 Jadi kenapa kita ngomong itu harus sangat jelas dan nyata sekali. Misalkan Anda seandainya hari ini mau undang satu teman ya, Anda harus kasih tahu kepada dia, misalkan ada ABC yaitu ada orang bantu Anda atau leader Anda. Anda harus kasih tahu nanti saya punya leader yang sangat luar biasa gimana. Itu harus Anda kasih tahu, jangan mendadak setelah Anda undang dia, mendadak ada tambah satu orang lagi pun dia nggak tahu.
那么有一种这个邀约哦，是暖身，就是它算是一个恢复关系的一种方式哦。那么就是你约他出来，其实你也没有特别说什么事情，就约出来就聊聊天的。那你就不可以这个一开始就是跟他一碰面就开始跟你说，就跟他谈生意，对吧？你是聊天要自然的带到，那当然可以。但如果你是约出来只是暖身的聊聊天的，那你就不可以一开始就切入生意。Nah, ada semacam lagi undangan yang namanya cuma pemanasan doang. Mungkin Anda sudah lama sekali tidak berkontak dengan orang tersebut. Anda cuma ingin menjalin hubungan kembali lebih bagus lagi supaya kita tahu ke depannya kita mau gimana tawarin dia tentang bisnis ini. Jadi Anda setelah mengundang dia, Anda jangan langsung datang-datang langsung potong ke topik tentang bisnis. Anda harus mulai memahami tentang kondisi atau apa yang dia butuhkan dulu ya. Jadi cuma pemanasan doang hubungan kalian untuk membangkit sebuah kepercayaan kembali ya. Meyakinkan lagi. Jadi sebelum itu Anda jangan bahas dulu tentang bisnis kalau seperti itu. Undangan ada beberapa macam. 那么在邀约的时候建议哈，你约 OPP 其实会是更轻松的。Nah, jadi kalau soal undangan itu sebenarnya ada beberapa proses ya, dimana kita kalau misalkan hari ini mengundang untuk OPP, untuk dengar OPP itu jauh lebih mudah ya dibandingkan kita mengundang yang lain-lainnya ya. 哦，这个 OPP 不一定指的是那种一定在公司里面，然后是很多人很大场的，甚至只是那种就是你可能5到10个人，然后一起举办那种小型的 OPP，然后但是听讲师去讲这个生意的那个也是 OPP，小型的也是。Jadi OPP ini bukan berarti harus kayak di kantor itu rame 40-50 orang. Tapi OPP itu dengan yang kecil-kecilan 5 orang, 10 orang itu juga termasuk OPP. Yang penting ada seorang pembicara yang sedang menjelaskan tentang bisnis ini, produk ini, itu udah termasuk OPP. 那为什么约 OPP 更轻松呢？因为你今天约一个人出来，那你要跟他这个几个人坐在那边谈的，有的时候对方会觉得这个好像他一定要讲话，哇，这个是感觉比较紧张有压力的，对不对？当然有些人喜欢这样子可以沟通的比较深，但对很多有一些另外一些人来说呢，你约他来就是说，哎，有一个很棒的，你来听听看，他会觉得哦，我只是来听的，对不对？哦，跟很多人一起参加一场活动，反而觉得参加起来比较没有压力。Jadi sangat banyak sekali orang, kenapa kita ngomong lebih mudah kita mengundang orang untuk datang dengar OPP. Karena sangat banyak sekali orang itu kalau kita undang, kalau kita akan ngomong jelas itu dia kesini buat apa, dia akan ngerasa aku mungkin kesini butuh saya harus bicara atau butuh aku harus respon. Mungkin dia akan merasa sangat tertekan ya, kayak nanti akan bakal disuruh ngapa-ngapain. Tapi kalau seandainya hari ini kita mengundang cuman suruh dia datang duduk dengerin doang, mungkin dia ngerasa lebih santai ya, lebih nggak ada bebannya dibanding kita harus suruh dia datang. Mungkin ada orang yang suka kayak banyak tanya gitu, tapi nggak semua orang suka. Lebih gampang sih mengundang untuk dengar ya, mendengar OPP jauh lebih gampang. 而且 OPP 很多人一起参与，它更容易被那种周围的气氛所感染。Apalagi OPP itu sangat banyak orang yang ikut serta, jadi mereka gampang kebawa sama suasana tersebut. OK， 好，再来，你在邀约的时候，状态是最重要的。Nah, di saat Anda lagi mengundang, suasana ataupun status Anda, antusias Anda itu adalah kunci pentingnya ya. 比如说你在约他的时候，对不对？你就说哇，我跟你讲，超棒、超兴奋的，你一定要来听听看。你听完之后一定会睡不着觉，又很兴奋的 Misalkan 约他出来。 misalkan Anda hari ini sedang mengundang orang, Anda mungkin dengan semangat yang berbeda, Anda kasih tahu kepada dia, wow, hari ini Anda harus datang dia, maka kamu akan merasa ini berbeda sekali, dengan harus membawa suasana yang sangat berbeda, dengan semangat yang berbeda Anda undang orang tersebut, yaitu dengan beberapa kata-kata poin penting ya. Anda harus datang lihat, kalau Anda setelah datang lihat, saya yakin Anda tidak bisa tidur satu malam atau kayak gimana lah. Anda harus membawakan perasaan seperti ini ya, itu kuncinya, poin pentingnya. 你要在一个比较兴奋、比较有就是情绪比较热情的时候去打电话，不管是打电话或者是传讯息，你都是要在一个比较好的状态，很坚定的把它约出来。 Jadi Anda harus dengan posisi di saat Anda sedang semangat, sedang jangan lagi down ya, atau lagi kurang semangat, Anda menelpon orang untuk undang ya. Harus di posisi Anda sedang semangat sekali, Anda sedang semangat untuk antusias ya, kita ngomong status kita sedang lagi bagus ya, semangat kita lagi bagus, kita punya suasana lagi bagus, baru bisa Anda undang, itu paling cocok.
那你在约的时候有可能会遇到，就是对方很想问说啊那个是什么，然后想要问的比较细。要记得一件事情，就是我们这个生意好，或者说任何的业务工作，其实都是就是有一个三不谈，叫做人不对不谈，时间不对不谈，地点不对不谈。Jadi Anda harus ingat ya, sangat sering sekali saat kita mengundang orang itu tanya lebih banyak dulu ya, ada apa nih, apa segala macam ya. Anda harus ingat satu hal, di saat Anda sudah mengundang, ada 3 poin penting yang Anda tidak perlu membahas. Pertama yaitu orang yang salah kita tidak perlu bahas. Kedua, tempat yang salah kita tidak perlu membahas bisnis. Ketiga yaitu 人不谈，人不对不谈，地方不对不谈，就是要看时间跟地点，还有这个对象人对不对？sama waktu ya. Pasangan kita ini kalau misalnya lagi kurang cocok untuk bahas, jangan. Waktu kurang cocok, jangan dibahas. Ketiga yaitu lokasi kurang cocok juga jangan bahas. Jadi di saat Anda sedang menggunakan ada 3 poin penting yang perlu Anda ingat ya。就比如说啊，这个人什么叫做时间不对呢？哦，你在跟他讲电话，对不对？你也不知道他那边可能还在忙别的事情。然后嘞，他说哦，哎，我大概可以讲1分钟的电话，你可以跟我讲一下你那个是什么？你这个时候要讲吗？啊，就不用讲。Oke, jadi mungkin kenapa kita ngomong kalau misalkan waktu tidak cocok itu jangan Anda bahas. Kenapa? Karena sekarang Anda udah telepon ke orang tersebut, mungkin ada posisi saat itu orang tersebut dia sedang sibuk. Kita pun nggak tahu. Nah, kita perlu cari tahu apakah dia sedang sibuk atau enggak. Jadi dia akan bahas kita, Anda ada keperluan apa sih ya kayak gitu. Mungkin dia sedang sibuk. Nah, kalau di saat waktu kurang cocok itu kita jangan membahas dulu ya. OK， 那再来什么呢？这个你或者你被别人约去其他地方的时候，比如说去他家里面啊，然后这个去参加别人的活动啊，或者是去听别人的 OPP 被约去听，那你就已经很想跟他说 Magic Life 很棒，但是那个地点不对，然后在别人的公司也不适合谈。Mungkin terkadang Anda sudah undang beliau untuk mau bahas bisnis, tapi kita malah dibahas dia mungkin diajak undang dia ke rumah dia, tapi sementara rumah dia ramai sekali ya, ataupun kita diundang dia bahkan ke tempat yang orang yang sedang party lah, atau tempat yang dimana ramai banget lah, atau kantor orang lain ya. Nah, itu namanya lokasi kurang tepat ya. Nah, seperti itu kita mending nggak usah bahas dulu. Itu namanya lokasi kurang tepat, maka tanggapannya akan berbeda. Jadi ingat, waktu kurang tepat, lokasi kurang tepat, kita jangan berbahas。那再来呢，还有什么东西？就是好，今天这个你被别人约去，对不对？或者是约到任何的地方，人家想跟你谈什么，然后嘞，他的主管就在这个地方，你这个时候要谈吗？人就不对了嘛？你怎么那个主管在现场，就算他有兴趣，他也不可能答应你，他之后要去听你的 OPP， 对吗？所以这个时候也不适合谈。Jadi oke.Kenapa kita ngomong kalau soal orang kurang tepat juga jangan kita bahas ya. Misalkan Anda hari ini sebenarnya mau sama dia bahas tentang Magic Life. Ternyata kita dibawa dia ke kantor atau ke tempat di mana ada atasan dia. Nah, seperti itu kita jangan bahas lagi, karena apa? Hari ini kalau kita bahas di depan dia sama atasan dia, kalaupun hari ini dia ngerasa masuk akal atau iya betul banget ya, ataupun bagaimana dia pun nggak berani di depan atasan dia meyakinkan semua apa yang lu ngomong. Jadi intinya harus di posisi orang yang tepat ya, jangan ada satu pihak ketiga orang yang kurang tepat pun kita bahas ya, karena akan terpengaruh juga ya. OK， 再来我们来看 ABC。OK， sekarang kita lanjut lagi ke soal ABC ya。我们上一次讲 ABC 的时候，你有在线上的回复1，然后没有的你回复2，好吗？上一次是在公司还是什么时候？没有，就是在线上，我不是有讲过一次 ABC 吗？ Oke, kemarin pas kita pernah bahas di online itu tentang ABC, di sini udah pernah dengar tentang ABC boleh bahas saya 1, yang belum pernah tahu ABC boleh beri saya angka 2, yang udah tahu 1, yang belum tahu 2。OK， 大家可以回复我一下，或者是你觉得你知道什么是 ABC 的，回复我一个1，不知道的回复我一个2。Walaupun Anda udah tahu apa itu ABC, boleh beri saya angka 1, atau yang belum tahu angka 2。好，知道的回复1，不知道的回复2。Ya, yang tahu 1, yang nggak tahu 2。OK， 好，很棒。那个我看到很多人需要学习哦。
ABC Oke, 是什么呢？saya 就 melihat 是 sangat banyak sekali orang A butuh belajar. ABC 是我们在做这个生意非常非常重要的一个关键技巧。 ABC itu apa? ABC itu sebuah trik yang sangat penting sekali di dalam bisnis ini. Ini sangat penting sekali ya. 好，基本上呢，你想要最快速的达到成功，最需要学的一个技术就是关于 ABC 这件事情。 Dan Anda kalau ingin menuju kesuksesan yang lebih cepat, yang harus Anda pelajari itu satu-satunya yang paling diutamakan yaitu ABC ini. Ini poin yang paling penting dan yang harus Anda belajar secara cepat. 好，那 ABC 其实代表的是3个人物 ，A 就是可以帮助你成交的对象 ，B 就是你自己 ，C 就是你的客户，你约来的人。 Jadi ABC ini sebenarnya mencerminkan 3 karakter orang yang berbeda, 3 karakter ya. A ini orang yang membantu Anda closing, alat bantu Anda, orang yang membantu Anda, karakter yang membantu Anda itu. B ini adalah Anda diri sendiri, sebuah jembatan diri Anda sendiri. C ini yaitu lawan kita, customer kita. 那什么可以是 A？ 比如说你约到会场来，对不对？你的台上帮你分享那个讲师是 A， 你约圆桌，请你的上级帮你沟通成交，你的这个上级老师是 A， 会场也是 A, oke. 对，会场也是 A。 Jadi apa itu A? Di saat Anda mengundang orang untuk ke acara besar, untuk membuat mereka mendengar upline Anda atau leader lain yang sedang menjelaskan bisnis ini, mereka membantu Anda jelaskan. Mereka itu karakternya yaitu A. Dan di acara itu juga A. Itu dia juga karakter sebagai A. Ini yang membantu Anda, alat bantu Anda. Dan leader Anda maupun di tabletop, dia yang bantu Anda untuk menjelaskan bisnis ini, dia juga posisi sebagai A. A 就是你的 A 是什么 ？A 就是专家。 Jadi A itu apa? A itu profesional ya, ahli gitu ya. 比如说呢，今天假设你的上级不在，那你这个公司的这个产品的书，对不对？或者是哇书上这个见证，产品的见证，哇有人多少这个赚多少钱的这些见证，也可以是你的 A。 Misalkan hari ini seandainya mungkin upline Anda, atasan Anda, atau leader Anda tidak ada. Nah, Anda mungkin kasih lihat testimoni, buku, segala macam, majalah. Nah, itu juga karakter A ya. Anda kasih lihat testimoni before after, buku, majalah, itu juga mereka posisinya sedang di A. Itu A, bantu Anda. OK， 那么 B 呢？为什么 B 叫做我们是 B？ 因为 B 是桥梁，桥梁就是负责把 A 跟 C 连接在一起的。 Nah, B ini kenapa ngomong kita sendiri? Karena B ini adalah sebuah jembatan. Dan kerjaan B ini yaitu apa? Menyambungkan A dengan C. Menyambungkan A dan C. Ya, membantu menyambungkan ya. Menyatukan. OK， 因为 C 不认识 A，A 也不了解 C， 所以需要 B 这个桥梁把它们连接在一起。 Karena si C dia tidak akan kenal dengan A. Dan A juga tidak tahu tentang C. Makanya butuh B yang menjembatanin. OK， 那今天只要我们能够把 A 跟 C 连接的好，那我们在成交的时候呢，我们就会轻松很多，而且我们还有机会去成交到比我们还要厉害的人。 Nah, kalau hari ini Anda pintar untuk menyatukan A dengan C, maka Anda akan sangat gampang sekali untuk closing. Bahkan kita bisa closing orang yang lebih hebat dari kita. Ini posisi kerjaan terpenting Anda, yaitu Anda harus menyatukan sebagus mungkin A dan C. OK， 那么呢，这个如果我们是在讲这个请上级帮忙沟通这个时候的这种 ABC 的话呢，通常这个 A 代表的就会是帮我们协谈的这位老师，或者是台上的讲师。 Jadi biasanya kalau kita ngomong hari ini kita ingin
mencari leader kita untuk bantu kita closing, yaitu biasanya mereka di posisi A itu semuanya pembicara ya, ataupun leader Anda. Pembicara-pembicara yang mereka yang membantu Anda untuk menjelaskan kepada teman baru Anda. OK， 那么呢，我们来看一下 A 的几件事情 ，ABC 几件事情哦，我们要做的。好教学习 ABC， 其实在学的是什么？是怎么当一个好的 B。Oke, jadi hari ini kita harus tahu ya tentang kerjaan dari ABC ini apa saja. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Kita harus tahu tentang bagaimana kita seorang B yang tepat, B yang benar ya, B yang benar. Apa kerjaan si B？ OK， 那我们 B 要做好的一件事情就是，我们要在碰面，就是 A 跟 C 碰面之前，那先让 C 就是觉得A 很厉害。Nah, ini kerjaan yang karakter si B ya. Sebelum si B membawakan si C ketemu dengan A, si B harus membangun sebuah kepercayaan atau sebuah image yang sangat bagus kepada si C bahwa si A ini orang yang sangat luar biasa. Dia harus bisa mempackaging si A supaya si C merasa si A ini sangat hebat dan luar biasa, menyukai si A. 你要提前让 C 觉得 A 是一个值得相信的人，他是专家。Anda harus lebih awal sebelum Anda memulai. Anda harus lebih awal membuat si C merasa si A ini orang yang lebih tepat, profesional dan lebih percaya kepada si A. Dia lebih hebat, dia lebih pintar, dia lebih pengalaman. Harus membuat C merasa percaya, harus membangun sebuah kepercayaan keyakinan si C terhadap si A. 因为这个当他提前的就觉得A 是个专家的时候呢，他可能会期待跟这个专家碰面，甚至听到这个 A 这个专家说的话呢，他都会更认真的听，那更容易相信。Kenapa kita melakukan hal tersebut? Karena di saat si C mereka merasa si A dia lebih paham atau dia lebih pengalaman, dia akan merasa sangat-sangat pengen sekali bertemu dengan si A. Jadi dia lebih bersemangat ya. Dia juga lebih serius mendengar apa yang dijelaskan oleh si A. Jadi kita harus membangun jembatan tersebut dengan bagus mungkin. OK， 那么呢，再来就是我们在当 B 角色的时候，一定要记得专注的互动。Jadi kedua yaitu di saat kita menjadi seorang B, kita harus benar-benar bisa bekerja sama ya. Bisa bekerja sama dengan sangat serius sekali ya. Ya itu apa? Bekerja sama dengan berinteraksi, saling berinteraksi, saling kerja sama. OK， 那么因为今天这堂课我们要学的是列名单要约 ABC 嘛，那我们下一堂课学习的是叫做小型会议的运作方式。那这两个东西其实有一些内容会是重叠的。Jadi hari ini kan kita belajar tentang mengundang jadi menjadi karakter ABC. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat acara kecil ya, seminar kecil. Jadi dua ini sebenarnya ada beberapa poin yang sama ya. 因为你看我们学 ABC， 其实在学的事情就是我们如何跟 A 配合。那小型运作的一个关键呢，其中有一个是一个彼此如何配合。所以有一些 ABC 的内容呢，其实会在下一堂课里面重复被提到，或者是我就直接移动到下一堂课去讲。Jadi di saat kita belajar tentang training ini, karakter si B ini sebenarnya belajar tentang bagaimana dia bekerja sama dengan si A. Nah, mungkin minggu depan juga sama, bagaimana kita bekerja sama dengan leader kita si A ini. Karena minggu depan kita belajar tentang membuat sebuah seminar ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di hari ini ataupun minggu depan. Ya, bagaimana bekerja sama dengan si A gitu. OK， 所以这是跟大家提前预告一下这两堂课一定要连在一起听。Jadi ini mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa dua training ini Anda harus benar-benar didengarin bareng-barengan juga ya, jangan loncat ya. OK， 那我们来讲一些更具体的，就是 B 哪些动作是好的，哪些动作是不好的。我们可以看到有一边是比较穷的 B 会做的事情，有一边呢是有钱的 B 会做的事情。
Jadi di sini kita akan membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh si B ya, apa yang perlu dia lakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Nah di sini kita akan melihat di mana dia di sini ada dua tabel yang berbeda, yaitu tentang si B yang miskin sama si B yang kaya. Apa yang perbedaan mereka ya? Mereka sedang ngapain? Jadi dia menjadi B yang miskin dan B yang kaya. 好，那大家学了之后呢，我们学这个的目的，其实什么是有钱逼，什么是穷逼，就是意思就是指这个哦，你接下来哦，你往那个有钱的那个行动去做，你的成交率就会提高，你会越来越有钱。那你不要学了这个东西之后呢，就觉得就是说，哎，这个啊，老师在骂我，老师说我是穷逼，或者是你跑去学这些东西，然后去骂你的伙伴说，哎呀，难怪你赚不到钱。然后不是这样，我们学这些是为了学习怎么样当一个成交率更高的这个 B 角色，好吗？ Dan kenapa hari ini saya menulis miskin B dan kaya B ya? Kenapa? Karena di sini ada sebuah perbedaan. Kalau Anda hari ini melakukan hal yang menjadi seorang B yang kaya, maka Anda akan mendapatkan penghasilan jauh lebih banyak, maka Anda menjadi seorang B yang kaya. Bukan berarti setelah Anda belajar, Anda kasih kepala, Anda menjadi itu, Anda selama ini mitra saya melakukan si B yang miskin pergi apa ya, cari leader Anda apa segala macam, nuntut segala macam. Enggak, kita sedang membahas bagaimana kita menjadi seorang B yang kaya supaya kita mendapatkan penghasilan jauh lebih cepat ya. OK， 好，所以我们来看一下哦。首先第一个呢，这个就是迟到跟准时抵达， Oke, 跟 yang 提前抵 pertama 达。 poin penting yaitu di mana orang yang suka telat sama orang yang suka tiba lebih awal. 哎，你要想一件事情哦，今天你约一个新朋友来，他来一个陌生的环境，结果呢，我认识的人把我约到一个陌生的地方，我已经到了，结果呢，这个认识的人还没到，就让我一个人面对这个陌生的环境，他会有多么的害怕？那大家觉得他那么害怕的情况下，他会想要加入吗？ Jadi kenapa kita ngomong hal ini sangat penting ya? Di saat Anda mengundang si C, Anda seorang B mengundang si C ke tempat yang dia sangat asing sekali dan ternyata dia pun datang lebih awal dan Anda belum datang. Dia ngerasa aku sedang berada di suasana yang membuat saya asing dan menghadapi segitu banyak orang asing. Menurut Anda dia merasa ketakutan nggak? Pasti merasa ketakutan. Nah, ketakutan apakah mereka akan join? Pasti ngerasa tidak ingin join karena dia udah tidak nyaman sekali 我们先不想 di awal. 我们先不想加入不加入哈，今天你的朋友把你约去参加一场活动，然后嘞你就什么都不知道，然后结果你的朋友还没到，你已经到了，你会不会觉得很尴尬？你会觉得有点尴尬的回复一个3好吗？ Kita nggak usah ngomong tentang bisnis dulu. Hari ini misalkan ada teman Anda, dia mengundang Anda ke sebuah acara, ke sebuah party yang dimana Anda pun tidak kenal dan itu sangat asing sekali bagi Anda. Tapi tidak asing buat teman Anda, tapi Anda lebih awal tiba daripada teman Anda. Setelah Anda tiba, Anda merasa gak nyaman, nggak ngerasa sangat gimana gitu ya, nggak enak nggak? Kalau merasa iya boleh beri saya angka 111. OK，那大家记得一件事情，就是一个人是不会在一个不好的心情底下付钱的。 Hah? Sama约人？就是大家记得一件事情，就是一个人是不会在心情不好的时候付钱的。 Jadi Anda harus selalu ingat bahwa satu hal ya, bahwa seseorang itu tidak akan membayar duitnya di saat suasana hati yang sangat tidak nyaman sekali dan tidak enak. Mereka tidak akan mau membayar mengeluarkan duit dia di saat mereka udah merasakan hal tersebut. OK，所以呢，就是提前抵达肯定是更好的。 Jadi makanya kita ngomong kita sebagai seorang B tiba lebih awal itu jauh lebih bagus ya. OK，那你提前抵达，对不对？如果你们两个，你自己跟你约的人都提前抵达了，你还可以带他先去逛一逛这个环境，熟悉一下环境，那他就先习惯就放松了，感觉会更好，后面就会觉得更自在，更听得进去。 Jadi kenapa kita ngomong tiba lebih awal itu lebih bagus? Mungkin Anda bisa membawa dia untuk keliling-keliling di lingkungan sini, dia akan merasa lebih nyaman. Jadi perasaan juga jauh lebih enak ya, lebih bisa nyaman membangun sebuah kenyamanan ya. OK，好，再来呢，这个叫做提早离开跟完整参与哦。 Oke, yang kedua yaitu di mana kita
pulang lebih awal ya. Ini harusnya tulis pulang lebih awal ya. Go out lebih awal ya. Sama yang dia benar-benar ikut terlibat sepenuhnya ya. Ikut sepenuhnya dengan pergi lebih awal, pulang yang pulang lebih awal. Itu bukan pergi, harusnya pulang ya. Pulang lebih awal terlibat sepenuhnya。OK，我知道大家可能就是在这个雅加达这边会有一些就是车的问题嘛，对不对？然后塞车或者你过了几点车就不能开过去。那你要至少做好一件事情，就是如果你要成交，你要在你要离开之前就让他加入了，就让他付钱了。Jadi saya tahu bahwa di Jakarta mungkin sangat banyak tempat yang dimana sangat macet sekali. Mungkin Anda merasa setelah lewat jam segitu saya mau pulang itu sangat susah ya. Tapi Anda harus ingat sebelum Anda mau pergi, sebelum Anda mau pulang itu Anda harus melakukan satu hal, yaitu Anda harus sudah closing, Anda harus sudah terima duitnya, baru Anda lakukan hal seperti itu. Baru Anda pergi pulang gitu ya. Baru say goodbye ya. OK， 不然我来跟你描述一下，如果你先走了。结果你的朋友还留在现场，会发生什么事情？就是他说：“哎，没事，我继续跟你的老师聊就好了。”结果你先离开了，你的朋友继续聊，你的朋友跟你的上级老师又多聊了一阵子，聊了半小时，聊了1小时，最后他会说什么？哦，好，那我回去跟我那个朋友说一下，然后他就回去了，对不对？回去了之后，这个还会不会跟你联系？还会不会加入？就不知道了。Jadi gini.Kalau misalkan hari ini sebenarnya Anda pulang lebih awal ya. Jadi setelah itu Anda meninggalkan si C, teman Anda, dia membahas dengan si A, leader Anda. Mungkin mereka akan membahas 1 jam, setengah jam, nggak tahu lah ya. Intinya setelah mereka selesai bahas, dia akan kasih tahu kepada si A, oke, nanti saya akan chat sama si B ya. Nanti saya akan kabarin info kepada si B. Nah, si A juga nggak bakal tahu dia beneran akan kabarin nggak sama si B. Kita juga nggak tahu karena yang kenal itu B dengan C ya. Kita cuma ngebantu ngomong doang. Jadi kita nggak tahu akan terjadi apa selanjutnya. Belum benar-benar selesai ini ya bisnisnya. OK， 大家知道一件事情，就是除非 A 跟 C 已经提前认识了，否则在 B 不在的情况底下 ，C 是很难加入的。Jadi Anda harus ingat satu hal ya, kecuali A dengan C itu sudah kenal jauh lebih awal ya. Kalau enggak, C sangat susah sekali untuk join, untuk masuk ke dalam bisnis yang mungkin yang Anda mau kasih tahu itu. OK， 再来就是手机，你在沟通的时候，手机会不会发出声音？ Oke, yang ketiga yaitu tentang telepon handphone kita ya. Di saat Anda sedang membahas, mungkin nggak handphone Anda berbunyi. 不然你约来的 C， 听，哇，正在兴奋，哇，接下来有机会1天赚1揪大，哇，我要年轻，我要10岁了，哇，很兴奋的时候呢，突然手机响了，哎，兴奋的情绪被打断了，然后等你再接个电话，然后你再讲个我讲一下就好了，然后你讲个20秒的电话而已。他的情绪就瞬间冷静下来了。他后面说不加入，自己都不知道什么原因。Jadi di saat mungkin Anda sedang membahas hal ini, mereka sangat antusias. Wah, sehari bisa 1 juta. Wah, sehari bisa 100 juta. Wah, bahkan sehari bisa 2 M. Dia sedang antusias. Tiba-tiba telepon masuk. Jadi dia mungkin akan angkat telepon atau siapa Anda angkat telepon 5 menit, 10 menit. Tiba-tiba baru kita lanjut lagi. Maka teman Anda akan tiba-tiba antusias dia akan turun, jadi sangat datar sekali, biasa saja ya. Jadi juga terakhir pun nggak tahu kenapa dia nggak join, kita pun nggak tahu karena antusiasnya udah nggak ada. OK， 所以这个千万不要在你沟通的时候手机突然响。Jadi sangat penting sekali ya, jangan di saat Anda sedang membahas sesuatu tiba-tiba ada telepon yang masuk ke sini ya, kita harus angkat gitu, jangan ada. OK， 再来就是这个分心跟专心了。yang keempat yaitu tentang serius konsentrasi dengan tidak konsentrasi melakukan hal yang lain. 那分心有这个很多种形式哦。Karena melakukan hal ini sangat banyak sekali ya contohnya. OK， 专心的话呢，其实就是不管你是在参加会议或者是这个你在听你的这个领导帮你沟通的时候，你都可以准备一个笔记本，然后在旁边做笔记。
Nah, namanya yang konsentrasi itu maupun Anda hari ini sedang ikut acara maupun Anda sedang mendengarkan sesuatu di depan leader Anda selalu menyiapkan satu pena dan satu buku untuk mencatat. Itu adalah konsentrasi. 然后不要用你的这个，不要用你的手机做笔记，因为你用手机做笔记的话呢，人家有可能会觉得你在玩手机。Kalau bisa usahakan jangan membuat catatan dengan handphone. Kenapa? Terkadang kita menuliskan catatan di handphone, terkadang orang merasa kita sedang main handphone ya, bukan lagi bikin catatan. 那你的朋友看你在滑手机，就会跟着你一起滑手机，结果你希望他听的东西，他就都没听到了。 Jadi di saat Anda mulai main handphone, mungkin teman Anda ngerasa, di saat Anda mungkin sedang catatan ya, mungkin teman Anda mengira Anda sedang main handphone. Jadinya apa? Jadinya mungkin Anda berharap si C mendengarkan sesuatu dari si A, jadinya tidak kedengar ya. Jadi mereka juga ikut main handphone. Jadi dia jadi tidak fokus ya. Yang fokus dengan tidak fokus itu sangat beda jauh ya. OK，那比如说还有什么呢？就是这个你走来走去啊，对，你走来走去，这个你的约来新朋友就想陪你走来走去，尤其是一个在台湾很常见的哈，约来公司，结果呢新朋友来了，然后开始在沟通了，他说：“哎，那你们先聊啊，那个我去领一下货。”然后结果呢，这个约人的这个 B 呢，就跑去领货了，然后去处理其他的事情，然后留 A 跟 C 两个不熟悉的陌生人在那边聊天。 Jadi sangat banyak sekali ya di Taiwan juga kejadian begini, di mana si B dia yang mengundang C untuk datang dengar ya. Tiba-tiba dia ngomong kepada mereka, oke, si A ngomong ke A dan C, oke kalian berdua bahas dulu ya, saya mungkin pergi ambil barang dulu, aku pergi ngapain dulu. Akhirnya meninggalkan si A dengan si C yang kurang begitu dekat dan kenal, mereka meninggalkan si B, meninggal mereka berdua di sana. 那大家觉得这个安全感重不重要？安心的感觉重不重要？觉得重要的回复666。 Jadi menurut Bapak Ibu sebenarnya sebuah kenyamanan itu penting nggak sih? Kalau merasa kenyamanan itu sangat penting sekali, boleh beri saya angka 666. OK， 安全感我觉得是非常非常重要的。 Jadi kenyamanan itu menurut saya itu sangat-sangat penting sekali ya. OK， 所以你如果有约人的话呢，你要记得你要一直陪在你约的人的旁边。 否则，就是你约来的这个 C， 他全场就只认识你，结果你又不在，把他丢在这个地方，他就很没有安全感。他可能都会觉得，那我还没加入你就把我丢在这，那我加入之后你会怎么把我丢在哪里呢？是不是？ Jadi sebuah kenyamanan itu sangat penting sekali ya, di mana Anda membawakan dia ke tempat yang sangat asing dan dia nggak kenal sih. Hari ini kalau Anda membawa dia tersebut, Anda meninggalkan dia sendiri di sana. Anda sibuk yang lain, jalan sana, jalan sini, mondar-mandir. Dia akan merasa sangat tidak nyaman. Anda mengundang saya ke sini. Saya ditinggalin begini. Apa yang terjadi kalau saya hari ini sudah join? Saya akan ditinggalin di mana lagi? Jadi dia akan merasa sangat tidak nyaman ya. Mungkin nggak kalau kayak gitu dia join lagi? Nggak mungkin ya. OK， 那当然，如果今天这个 C 他已经来了好几次，甚至已经变成伙伴了。 他跟这个你的领导人也都已经认识了，对不对？你让他们这个单独聊，你去领货，这个没有什么问题。 Tapi kalau hari ini mungkin si C Anda merasa dia sudah join udah agak lama dan sudah kenal si A, udah kenal leader Anda, mereka mungkin Anda membuat mereka ada waktu untuk bersamaan, untuk ngobrol, itu nggak masalah kalau udah saling kenal ya. Kalau udah join juga ya tidak masalah. OK， 那么呢，再来下一个是什么呢？就是在 A 在分享的时候呢，这个有些人会去反对说，哎，老师你这样说的不对。Oke, seterusnya yaitu apa? Di saat leader Anda sedang sharing, mungkin di panggung, mungkin di tabletop, mau di mana saja, Anda mungkin kadang ngerasa, Anda malah komplain ke si A, Anda jelasin seperti ini salah. Anda malah komplain ya, Anda posisi si B malah keberatan atas jawaban maupun pertanyaan si A. Nah,
那这个你原本不是这个新朋友来了之后呢，他怎么样？你原本不是说他很厉害，然后是你的上级老师哇，或者什么样的专家跟权威，结果呢，这个他在跟我说事情的时候，你还在旁边这个说他说的不对，到底谁是专家？我要不要相信他的话？ Jadi padahal Anda sebelumnya ada kasih tahu kepada si C bahwa si A itu orang yang luar biasa, orang yang sangat hebat sekali. Dia mendapatkan penghasilan segini. Dia udah berpengalaman. Anda sudah membangun segitu bagus, mempackaging si A yang segitu luar biasa, membuat si C percaya dan yakin dengan si A. Tiba-tiba sedang menjelaskan di panggung maupun nggak di panggung, mau di tabletop maupun di mana saja, Anda tiba-tiba keberatan atau langsung memotong pembicaraan atau tidak meyakinkan apa yang dikatakan si A. Apa yang terjadi pikiran si C? Dia pasti merasa bukannya kamu ngomong si A ini gini luar biasa apa hebat sekali, kok kamu sendiri aja merasa mencuriga, Anda sendiri curiga. Jadi saya sebenarnya harus percaya siapa. Nah itu sebenarnya akan membuat si C jadinya tergoyang ya, dia akan bingung gitu. OK，所以最好的做法是什么呢？你的上级老师说什么啊，你就配合，点头微笑，然后这个配合他说的就行了。Jadi sebenarnya paling bagus itu seperti apa? Yang penting apa yang dikatakan oleh si A atau leader Anda ya kerjasama saja, senyum, mengangguk kepala, iya aja, senyum aja. OK，那 OK，再来呢，就是你在可能沟通的过程当中呢，B 如果都没有表情，那场面会很尴尬。Oke, seterusnya di saat Anda sedang membahas bisnis ini, ada satu hal lagi. Kalau misalnya seandainya hari ini si B dia tidak ada ekspresi ya, maka akan sangat tidak nyaman sekali ya, aneh banget kalau misalnya Anda sedang membahas sebuah bisnis tapi Anda sendiri tidak ada ekspresi, tidak ada kelihatan Anda ini sangat antusias pun tidak ada, Anda cuma dengan muka yang sangat datar sekali, nggak ada perasaan, nggak merasa ini luar biasa. Ini juga hal yang sangat OK，hal yang 你要去表现出这个这个认同，然后觉得兴奋，然后把你的情绪感染给你带来的新朋友。Anda harus mengeluarkan sebuah perasaan yang dimana Anda merasa, iya benar banget dan luar biasa. Anda harus membawakan suasana seperti itu untuk mempengaruhi orang yang Anda bawa ke sini. Anda harus membawa suasana Anda yang sangat antusias dan sangat percaya, meyakinkan. Itu buat apa? Buat si saya juga merasa begitu ya. Jadi membangun suasana ya lingkungannya. OK，你要知道一件事情哦，这个如果你很兴奋的话呢，你的朋友呢最多就是有点兴奋。那如果你有点冷静的话呢，你的朋友就会非常的冷静。Jadi Anda harus ingat sebuah hal ya, dimana kalau misalkan hari ini Anda mengeluarkan perasaan yang sangat antusias, maka ini akan menular ya kepada teman Anda. Kamu sangat antusias, maka dia akan sedikit antusias. Tapi seandainya kalau hari ini Anda merasa biasa saja, maka teman Anda merasa membosankan, dia lebih tidak terasa. OK，好，那么再来呢，这是 ABC 有一个非常重要的关键哦，就是促成啊，就是最后缔结的这个动作呢，让他加入这个动作呢，是由 B 来进行。Jadi ABC ini ada satu tindakan terakhir yang sangat penting yaitu apa ya? 促成 kerjasama. 就是要求加入啦，成交啦，这个动作。yaitu gerakan ini yaitu tentang closing. Ini namanya closing ya. Jadi ini kerjaan sangat penting buat si B. Ini kerjaan si B untuk closing. OK， 就比如说像是最后因为你最后成交的时候，你有可能会跟他说什么？这个你现在赶紧加入，对不对？我后面有很多人，然后甚至呢，你前面列的名单，你是不是拿出来给他看？说你看，我接下来还有这么多名单，这么多人要谈，对不对？你要不要赶紧先加入？ Jadi kenapa kita ngomong ini kerjaan si B yang sangat penting sekali? Karena apa? Karena hari ini setelah si A dia menjelaskan semua hal tentang produk maupun sistem marketing plan. Oke, setelah ini baru kerjaan si B yang kasih tahu kepada si C karena C lebih nyaman sama si B. Dia juga temannya tersebut. Anda harus kasih tahu. Bagaimana dengan si C? Anda
hari ini datang ke sini, saya kedepannya akan lebih banyak sekali orang yang saya mau prospek. Nah, Anda harus benar-benar join lebih awal. Nah, Anda kasih lihat list yang sudah Anda tulis, mungkin ada 50 atau ada 100, Anda kasih liatin kepada si C. Nah, ini yang harus Anda lakukan, Anda yang harus closing ya, untuk membuat si C buru-buru ambil keputusan dan buru-buru ambil posisi. Ini kerjaan si B. Dia yang harus membuat hal tersebut. Dia yang harus kasih list nama kepada saya. Mungkin kedepannya saya besok akan ketemu siapa lagi, atau ini yang akan saya prospek, ini orang-orangnya. Anda mau di atas mereka atau mau di bawah mereka. Nah, inilah kerjaan si B yang harus lakukan. 因为今天这个你要知道，他最相信的那个人还是你哦，就是 B 角色，他有什么话想要这个说，可能最终还是希望是想要跟 B 说。 Jadi kenapa? Karena bagaimanapun si C itu lebih percaya tentunya si B, karena si B yang mengundang dia, dan apapun yang dia ingin kasih tahu itu pasti dia mengutamakan kasih tahu kepada si B dulu ya. Jadi dia akan kasih informasi atau apa yang dia pikirkan itu kepada si B dulu, apa perasaannya itu semua kepada si B. Jadi tetap ya, di mana proses closing ini harus dilakukan oleh si B. OK， 好，所以呢，这个就是我们大家记得这个在ABC 法则里面有一件很重要的事情，大家记得 B 角色才是最重要的 ，B 决定了95%会不会成交。 Jadi Anda harus selalu ingat ya, di dalam aturan ABC ini, B itu tetap seorang yang paling penting. B yang membuat pertemuan ini akan closing atau tidak. 95% itu semua ada di tangan B. 95% semua di tangan B. 因为今天 C 的反应最终是被 B 角色引导出来的，像是在台湾好，或者是之前我有很多的经验，遇到那天讲师分享的这个 A 分享的状态呢，可能没有很好，或者是一个新的讲师，然后讲到很紧张忘词，这个时候我就会去引导新朋友说，你看他讲的这么普通，甚至还讲到忘词，他都能赚那么多钱，是不是表示这个生意真的可以做？ Kenapa? Karena hari ini, kenapa kita ngomong B sangat penting? Karena hari ini respon dari si C itu semua tergantung si B. Seperti saya udah lama sekali di dalam bidang bisnis ini, di Taiwan juga sangat banyak sekali kejadian di mana B itu sangat penting. Saya juga sering bawa si C ke acara tersebut. Terkadang juga kita bisa melihat, misalnya hari ini si A dia itu menjelaskan sebuah OPP itu mungkin Anda bisa langsung merasakan, atau semua orang bisa merasakan, dia ngomong juga biasa aja, orang dia ngomong juga sampai lupa, ngomong juga sampai kayak enggak salah-salah gitu ya, sampai lupa apa yang dia ngomong itu. Nah, seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai posisi B, saya akan kasih tahu kepada si C bahwa apa? Kamu lihat, orang seperti ini mungkin ngomongnya pun Anda lebih bagus dari dia, si C lebih bagus lagi, tapi dia seperti itu aja bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu loh. Seperti itu aja udah bisa. Menurut Anda bagaimana? Nah, mungkin Anda, inilah yang respon Anda itu yang sangat penting, yang bisa mempengaruhi si C. Kita maupun hal apapun terjadi, kita harus membawakan hal positif kepada si C ya. OK， 然后再来呢，这个接着我们的 ABC 的内容呢就到这边了。那后面呢要跟大家分享一下这个关于我们的接下来，等我一下。